हरे कृष्ण। नमस्कार बंधुरा, गोपालेर रान्नाघरे आमी रूपा। आज आमी बानाबो रोल, भेज रोल। देखो तार जन्ने निये नियेछि कत रकमेर सब्जी। एखाने निये नियेछि आलू, बिन्स, कैप्सिकाम। एखाने नियेछि सोयाबिन। सोयाबिन बाच्चादेर खाওয়ানো खूब भालो, ताई आमी एखाने दिये देब सोयाबिन। निये नियेछि आदा काँचा लंका, शशा कुचानो, टमेटो और एखाने आछे धने पाता कुचो। एखन आमी मयदाटा मेखे नेब। मयदार मध्य दिए देब लवण। आमरा ठीक जेमन भावे मयदा माखी लुचि एबं परोटार जन्य सेई भावे मयदाटा मेखे नेब। लवण देওয়ার पर नेड़े चेड़े दिए देब अल्प एकटू सादा तेल। एबार आमी भालो करे तेल और लवण मिशिए नेब। तेल और लवण दिए भालो करे मिशिए नेওয়া হয়ে গেছে। एबार आमी अल्प अल्प जल देब और मयदाटा भालोभाবে मेखे नेब। देखो बंधुरा, मयदाटा आमार सुंदरभावे माखा हये गेছে। एबार आमी ढाका दिए रेखे देब। तारपर पुरटा बानिये नेब। पुर बानानोर जन्य एखाने बसिए दिएछि सर्षेर तेल। तेलेर मध्य दिए देब आदा काँचा लंका कुचोनो। दिए देब पाँच फोड़न। फोड़नगुलो एबार भालो करे भेजे नेब। देखो फोड़न भाजा हये गेছে। एबार आमी एर मध्य दिए देब आलू। आलूटा नेड़े चेड़े एकटू भेजे नेब। आलूटा दिए किछुक्षण भाजार पर एबार दिए देब बिन्स, कैप्सिकाम कुचि। एबार दिए देब परिमाण मतो लवण। दिए देब हलुद गुঁড়ো। दिए देब अल्प एकटू काश्मीरी लाल लंका गुঁড়ো। दिए देब टमेटो कुचि। एबार भालो करे सबकिछु नेड़े चेड़े एकसंगे आरेकटू भेजे नेब। एबार आमी एर मध्य सोयाबिन दिए मशलार संगे भालोभावे कषिए नेब। मशलार संगे भालोभावे कषानो हये गेছে। एबार आमी एर मध्य दिए देब परिमाण मतो जल। जल देওয়ার पर ढाका दिए देब किछुक्षणेर जन्य सब्जीगुलो सेদ্ধ हওয়ার জন্য। देखो बंधुरा सबकिछु सेদ্ধ हये गेছে खूब सुंदर भावे। एबार आमी एर मध्य दिए देब स्वाद अनुयायी चीनी और दिए देब भाजा मशलार गुঁড়ো। एखाने धने जिरे मौरी भेजे आमी गुঁড়ো करे निয়েছি। और दिए देब धने पाता कुचोनो। एबार सबकिछु एकसंगे भालो करे मिशिए देब। जेहेतु एकटा पुरेर तरकारी ताई आमी आरेकटू शुकनो करे नेब।
দেখো পুরের জন্য তরকারিটা আমার পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে গেছে। ঠিক এই রকম অবস্থায় আমরা এবার তরকারিটা নামিয়ে নেব। দেখো ময়দাগুলো ঠিক এই রকম আমি লেচি বানিয়ে নিয়েছি। এবার পরোটা আকারে বেলে নেব। অল্প একটু ময়দার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ঠিক রুটির মতো গোল করে বেলে নেব। দেখো ঠিক এই রকম বড় বড় করে বেলে নেব। দেখো পরোটাগুলো আমি বেলে নিয়েছি। এবার অল্প একটু তেল লাগিয়ে পরোটাগুলো ভেজে নেব। দেখো সব পরোটা আমি ভেজে নিয়েছি। পরোটাগুলো অল্প হালকা তেল দিয়ে ভেজেছি। এবার আমি রোলটা রেডি করব। প্রথমে নিয়ে নিলাম একটা পরোটা। পরোটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তরকারি। দেখো ঠিক এই রকম ভাবে লম্বা করে তরকারিটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেব চানাচুর, দিয়ে দেব একটু সস, দিয়ে দেব শসা কুচনো। এবার এটাকে আমি রোল করে নেব। দেখো রুটির রোলটা করে নিয়েছি। এবার একটা সাদা কাগজ নিলাম, নিয়ে এভাবে আমি রোলটা পাকিয়ে নেব। আর পেছনের কাগজটা ঠিক এই রকম ভাবে পেছন দিকে গুজে দেব। রেডি হয়ে গেল সুন্দর একটা রোল। দেখো বন্ধুরা, সোয়াবিন খুব ভালো একটা জিনিস। এইভাবে সোয়াবিন দিয়ে রোল বানিয়ে তোমরা বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারো। রোল বানানো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। হরে কৃষ্ণ।